So hello everyone. Soy charo maro mana fojok sina chonge mana ugurdi uttongi di fojok sina. So video bos sumar buti taga mana here home bellite to jiune katoton lage mana fojok ton hebar mone hotte e fojok sinongotte to ekkan huda agade babbe ma bolok hiyon jani nijotun telebili ha poretun telebili sasiano saniuri hiyon jani edo nijer fojok age hinitte ekku hiyon jani mone ole hebare. So guys, ये एकkan isini lungi hiyon jani e fojok sakkan hiyon jani onek mane amare hel gore mane hiyon jani hichuton judi nothai burut guri udi uda i guri parego iyot mui mane fojogo huri mane nodegong hinitte agahon sinjongotte hiyon jani sinode jemon ki bare nazara kan emon ki buyani jemon dol lage pura emon guri dol lage. So video boi durguri thum guri long hiyon jani aja gorong tomar gom lagibo aja gorong toma hospana more diba te hiyon jani eka fechu juni follow na gore eka follow guri na mohan jawri thakko please so arokko tomar loi no video degabo so juju a fatru turu arok pula tomare.